বিশ্বের এবং সংসারের শান্তি রক্ষার জন্য শ্রী শ্রী দুর্গা সপ্তশতী চণ্ডীর একটি সম্পুট মন্ত্র। এই মন্ত্রটি নিয়মিত 1008 বার আর কমপক্ষে 128 বার পাঠ করলে শান্তি বজায় থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। जय श्री स्वयं सुकृतीनां भवेन लक्ष्मी पपतमानां कृतो धियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धाय शातङ्कुलो जनो प्रभावस्य लज्जा तं तं नतस्मा परिपालय देवी विश्वं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।